फिर बेकरारी कैसी है। Handshake Shiru. Shiru, happy friendship day. फ्रेंड्स मो सस्मिता वेलकम कर मो यूट्यूब चैनल को आपण मानक आशा करुँच आप सब भलरे थे मुझे बहुत भलरे अच्छी। तो आज ब्लॉगटा मोर हूँ डेज दीदी घरे जीजू आज स्पेशल इनवाइट कर देखिए आज जीजू स्पेशली कौन माने कौन पे इनवाइट कर स्पेशल कौन हो कौन कर चिकेन तो प्याजा चिकेन दो पियाजा मो पे स्पेशल जहाँ भी सब छोट शाड़ीटा ना मो हाँ मैडम मैडम ये रेडी ना बोली कैमेरा सामना को आसुना टे मेकअप नेला पर कैमेरा सामना को आसवे शिजू कौन कर जो चिकेन दो प्याजा चलती मसला प्रिपरेशन दही मसला दही कौन कौन पकड़ दही पड़ला हल्दी एटा पड़ला आपन तुम धनिया पाउडर तापरी अच्छी कश्मीरी मिर्च ठीक है और फुल पके कहीं ना तरकारी बेले एतर पके करबो ना आ मैरिनेट भी टिके पड़ी एटा वाला भलसे ताको खांती दबा अच्छा मैडम कौन कर किसी आ दरकार ना लिपस्टिक लगे मैंने टिके मेकअप हो गला तो ये कैमेरा सामने को आसी पारि ना कौन कौच दीदी गोटे एमती प्याज 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 करबो एटा फास्ट ताको जोटा माने चिकेन जे कसला बेले जोटा फास्ट पका जाए प्याज अच्छा छोटे छोटे पीस कर कटा होची फाइनली चॉप्ड आज्ञा फ्रेंडशिप डे तुम केतरा रख के पिंच देखला के पिंच बिना ब्राह्मण रे पैदा के पिंच खोजागा सी जगी बसी ओरे दियो म आ दियो मत लाइन नहीं से नहीं पहिला ने ग्राइंडिंग टमाटर हाँ ठक निज बनई दीदी केमी महाप्रसाद तैयारी हुए पंडा माने रोसे करते लक्ष्मी से खड़िका मार दे रोसे करते बाबर भागर बसी रे मटन मटन रोसे रोसे करा मटन साखी नहीं पड़ेला ना कोन मटन रोसे
ହେଇକି 6 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ତ 6 ମାସର ବାହାଘର 4 ମାସ ଘରେ 1 ମାସ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ 1 ମାସ ବର୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା पूरा कैलकुलेट करी रखिजा नहीं ताको पके से कोन कोचन ए आज रे कोन इनविटेशन दा तोते पार्टी में दरकार थिला को दिरा कोन को बोल 6 मंथ मु तमो कहली मु तो जीजू कहली जीजू बोल ना जीजू कोन करले मु कोन करली से मन इच्छा कहले मु कह ए मु चाबी एडी रखथिले कोन होला स्थिति जाबे हां ए जे कोनी ए तो मागो पिला कहि कहि मोर से आबी मो चाबी दियो टिके ए सेट रख बदमाशी नहीं जमा चल पतबू तो जगह दे चुपचाप सोइबू तेरो कथा को सुबा जानते सो से चुपचाप आंसर जाऊँगी एबे दीदी को नहीं क्या आसबे जीजू जानना जीजू सरप्राइज सरप्राइज हाँ मत जना मत जना अच्छी मास बेनी आउ तुरंत 5 मिनट नहीं आसचे आसचे एक्चुअली बेसी घर है आम घर बहुत बेसी नहीं मात्र 30-40 किलोमीटर दूर हम आमको जावाई भी घंटे लगे तो देखो केते दूर घरटा आम जीजूंर बंद कर आम जीजूंगा घरटा बहुत दूर अच्छे आम आसी पहुँचलु फाइनाली घंटाटे पर पलि आइली मो सलाम वालेकुम किसी रिएक्शन नहीं ये तमरा सलाम वालेकुम से तुमको सरप्राइज देवा मु आपको देखि देले ना कौन कहले कौन कहते दीदी कैमरा अगर कहि दो कैमरा लाइन था वो कोई दे हाँ से दीदी कहला जब हिम्मत अच्छी सामने तो कह दिला मत देखे दे चिकन रेडी हां हेलो खाया सी शुणी कि किसी रिएक्शन नहीं कौन भाई मैडम तुम रिएक्शन देलनी मैडम आपण कौन भाई रिएक्शन देलनी जीजू एमती कहले खुशी हो जन तो मु कोन पे किछि रिएक्शन आउथरे कह दियो जीजू कौन कहथिला अरे कौन कहथिला कंट्रोवर्शियल 6 मास जाई दिया और 6 मास कंट्रोवर्शियल घर पछ पछ बाहरला कौन एते बड़ कामटे दीदी तुम करूछ चैलेंज जीजू एटा चैलेंज तुमको दियाला से जेती तुमको जल्दी जल्दी पीबार अच्छे एटा चैलेंज
ଚକା ମାରିଲେ ବୁଝିଲେ ଜିଜୁ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଶୀ ଡାଲା ସେ ମୌକା ଦେଖିକି ଚକା ମାରିଲେ ମୋ ପାଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କାନ୍ଦିବ ତାପରେ କଣ କହୁଛୁ ରେଡି କର ସେଇ କଥା ତମେ କିଛି କହିପାରିବନି ଏବେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ କଥା ତମେ ଏମିତି କହିପାରିବନି ନା କଣ କହୁଛୁ ଦିଦି ନା ନା ପାଗଳ ନା କଣ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବାଉ ଦେବି ଦେଖେ ଛୋଟ ଟ୍ରେଟା କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ଟା ହେଇଛି ହଁ ତମେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ତମକୁ ଦେଖିକି ନା ଖାଇବି ନା ସେଇ କଥା ଟିକେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତ ହଁ ଆମେ ଭଉଣୀ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ ନହେଲେ ନାଇଁ ମ ନହେଲେ ରୋଜି ଦିଦିର ଡେଜି ଦିଦିର ଭଉଣୀ ରୁବି ଦିଦିର ସାନ ଦିଦିର ଭଉଣୀ ଆସ ଆମର ବି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଫଟୋସୁଟ୍ ସରୁ ସଜେଇଛି ସେ ଭଳିଆ ମୁଁ ସଜେଇଛି ଫଟୋ ପାଇଁ ଏଟା ସଜା ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ନା